सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धेश्वरी नमोस्तुते। महिषमर्दिनी नमोस्तुते। दक्षिणकाली नमोस्तुते। उषाकाली नमोस्तुते। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ। মহানাম করব, ভগবান নাম সংকীর্তন করব। তার আগে ঘোষণা, যারা নৃত্যে আছে শ্রেয়া মারিমা তাই পৌঁছে গেলে অবশ্যই আমাকে খবর করবে। আর যারা চেয়ারে বসে আছেন, যারা নৃত্য করবে তাদের জন্য একটা তো ভালো হয়, ওরা ওই জায়গা থেকে আসবে। তাই যারা নৃত্য করবে তাদের জন্য একটা করে ভালো হয়। আর যারা এমনি আমরা দর্শক আছি, ভক্ত আছি, আমরা এই জায়গাগুলোতে আমরা বসতে পারবো। ঠিক আছে, যারা নৃত্য করবে তারা যাওয়া উচিত। আর যারা আমার জায়গায় বসে অসুবিধা নেই, যাদের অসুবিধা আছে अच्छा रीमा बासिया जो ग्रुप है पहुंचे गए हमको बुझा देरी कर बेना रीमा रीमा तो ग्रुप में पहुंचे के लिए अवश्य आपको बनाबे देरी कर बेना। अच्छा क्या क्या ऊपर ना माँ जो ऊपर ठीक है, किंतु जरा नृत्य करबे ওই क्या বসবে, নিচে বসবে, ऊपर বসবে না। আমি বুঝতে পারলাম, যারা নৃত্য করবে তাদের জন্য চেষ্টা রাখুন। আর আমরা যারা ভক্ত আছি তারা এই জায়গাতে বসবে।